आज आलोचना रखिए आसंता काली शिव भगवान दादा आलोचना रखिए एभली आलोचना चली दादा को आह्वान करुच्ची से आज से प्रभुंकर जो टॉपिक दिया जाइए श्री ठाकुर दृष्टि रे प्रभु विष्णु से विषय आलोचना रखिए आह्वान करुच्ची डॉक्टर रमाकांत मिश्र प्रोफेसर इन बटनी भुवनेश्वर से वक्तव्य रखिए दादा जय गुरु दादा परम प्रेममय परम दयाल श्री श्री ठाकुर परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद जुगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देवंकर आतुल चरण रे मोर विनम्र प्रणाम निवेदन करे। प्रातः सत्संग रे उपस्थित समस्त पूता पवित्र पांजेधारी कर्मी वृंद भक्तिमती मातृमंडली श्रद्धेय गुरुभ्राता मंडली एवं छोट छोट पिला माननकु मोर आंतरिक राजय गुरु निवेदन करे। आलोचनार क्रमे आज विषय वस्तु होची श्री श्री ठाकुर दृष्टि रे विष्णु विष्णु को आमे नारायण बोली भी कहू। विष्णु सहस्र नाम, जगन्नाथ सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, गोविंद दामोदर स्तोत्र बहु भाव विष्णुंकर महिमा पुराण रे वर्णित। आ विष्णु ही सबुर मुख्य देव बोली वर्णना करा जायछि। जदिओ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर ये समस्ते होचंदी गोटे गोटे तत्व। ए माने केही केबे रक्त मांस देह धरी पृथ्वी रे जन्म ग्रहण करि नथिले। कारण आमे देखिबा को पाऊ जे भगवान विष्णुंकर अवतार माने मत्स्य अवतार ठारू आरंभ करी श्री श्री ठाकुर पर्यंत तांकर अवतार माने ही जन्म हुंती। विष्णु किंतु केबे निजे जन्म हुंती नाही। सेमती शिव मध्य केबे जन्म हुंती तांकर अंशरे जन्म हुंती। किंतु ब्रह्मा जन्म हुंती कि ब्रह्मा को पूजा करा जाए ना। तांको आदि मातांकर अभिशाप थिला। पुराण रे ए प्रकार कथा ही रहिछि। तो जो भगवान विष्णुंकर विभिन्न अवतार माने रहिछंती विभिन्न समय रे विभिन्न काम करिके आसिके जाइछंती। विष्णु शब्दर अर्थटा ही कोन बुझिबा। कारण ठाकुर पाखरे जेतेबेले आलोचना होथिला आलोचनार प्रारंभिक पर्याय रे 1920 मसीह रु 1925 मसीह भितरे एई समस्त तत्व आ दर्शनर भूयसी आलोचना हेछि अश्विनी कुमार विश्वास आउ सुशील चंद्र बसुंक पाखरे। जो माने कि फिलोसफी रे सुशील चंद्र बसुंकर एमए थिला। से समय रे एमए माने बहुत बड़ कथा। जो समय लोक मूलर पाठ ही पढु नथिले। तेणु जेतेबेले बहु भाव पाखरे ये सब कथा गुड़ाकर आलोचना हेछि तार जहा निर्जाष्टि को देवीरा तांकर देवादेवी प्रसंगे बही रे उपस्थापित करिसंती। आ से जेतिकी देइचंती ताठु यथेष्ट अधिका मध्य करा जाई परिबो निजर एनालिसिस क्रमे। कारण ठाकुर जो प्रकार बाटटा को देई देइचंती तापरे आमे निज अनुसार माने सेही अनुसार चाहिले तांकर कथाटा को पुणी आहुरी संस्कृतर धातुगत अर्थटा को सेठी जॉइंट करी ताकू बढ़ई दे परिबा जे प्रकृति तार तात्पर्यटी कौन हबो। तेणु ये जो विष्णुंकर पूजा एते भाबरे ही चतुर्दिगरे करा जाउची। विष्णु शब्दर अर्थटी कौन? बीज धातुरे नुक प्रत्यय जोग हेले विष्णु हुए। बीज धातुर माने हेला परिव्याप्त हवा। जे समग्र जगत रे परिव्याप्त समग्र जगतर प्रत्येकटी कणा रूपरे प्रत्येकटी अणु परमाणु भितरे जाहंकर विस्तृति से होचंदी विष्णु। आमे सेथिपे शंकराचार्यଙ୍କ विरचित गुरुवंदना गाउछे चीद रूपेण परिव्याप्तम त्रैलोक्यं सचराचरम। चीद अणु रूपरे चीद अणु माने होची एते छोट अणु जहा की देखा तो केबे जाई परिबनी केवल एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा जाई परिबो। ता माने परमाणु को मध्य भांगिले जो सब परम कणिका गुडाक मिलुची जेमति कि आमे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मेजन पायन क्वार्क पार्टिकल रही पॉजिट्रॉन रही न्यूट्रिनो बाहरी आहुरी बाहर करिया बाकी अच्छी। ब्रह्म विद्यार कहवा अनुसार 49टी परम कणिकार मिलन रे ही गोटे अणु संगठित हुए। ता सॉरी गोटे परमाणु संगठित हुए। परमाणु अणु रे परिवर्तन हुए। पुणी अणु केते संख्यक 10 टू द पावर 23 नंबर ऑफ अणु गोटे जगह रहिले से गोटे छोट बिंदु भली पदार्थटा जल टोपा भली जो पदार्थ सेडिकिटे हबो। ता आमे जो एते बड़ बड़ माने वस्तु पदार्थ को विश्व ब्रह्मांड रे देखुचे एते बड़ पहाड़ एते बड़ नदी एते बड़ गच्छ आमे भी निजे एते जीव जंतु ता माने
କେତେ ଅଣୁ ଆଉ ପରମାଣୁର ସମଷ୍ଟି, ଏଇଟା ଆମ କଳ୍ପନାର ବହିର୍ଭୂତ। ତାମାନେ କେତେ କ୍ଷୁଦ୍ରାତି କ୍ଷୁଦ୍ର କଣିକା ଅଛି। ତ ସେଇ ଯୋଉ ପରମ କଣିକା, ପରମାଣୁକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯୋଉ ପରମ କଣିକା ମିଳେ, ସେଇ ପରମ କଣିକାର ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶେଷ ଅଣୁ, ଯାହାକୁ କି ଈଶ୍ୱର କଣିକା ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ହିଗ୍ସ ବୋସନ ପାର୍ଟିକଲ ନାମରେ ଯାହା ନାମିତ, କିନ୍ତୁ ପର ଟାଇମରେ ସେ ମାନେ ହିଗ୍ସ ଯିଏ ଆଉ ବୋସ୍, ଆମର ଏଠି ଇଣ୍ଡିଆର ବୋସ୍ ନାମରେ ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତାକୁ ବାହାର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ପରମ କଣିକା ଭଳି ଆଉ କୁହାଯାଉନି, ତା ନୁହଁ, ଆହୁରି ଖୋଜିବାକୁ ବାକି ଅଛି ବୋଲି ତାପର ସମୟରେ ରିସର୍ଚର ମାନେ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପରମ କଣିକା, ଯୋଉଟା ସବୁଠାରୁ ସର୍ବଶେଷ କଣିକା, ଯାହାକି ଈଶ୍ୱର କଣିକା ନାମରେ ନାମିତ, ସେଇଟା ହଉଛି ଚିଦ୍ ଅଣୁ। ତେଣୁ ସେଠିକି ଆମେ ଯାଇନୁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିନୁ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆହୁରି ବାକି ଅଛି। ସେଇ ଯୋଉ ଚିଦ୍ ଅଣୁ ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତା ଭିତରେ ଯେ ବିରାଜମାନ, ଯାହାଙ୍କର ସତ୍ତା, ଯାହାଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯାହାଙ୍କର ଆଚରଣ ଛିଟା ଅଣୁ ଛିଟା ରୂପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟ ଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। କାହିଁକି? ଆମେ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତାହା କିଭଳି? ଆମେ ମାନୁ ବା ନ ମାନୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଦେଖୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହିଁ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ତାହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁ ଏମିତି ହେଇଛୁ? ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଗୁଡାକ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଭିତରେ ରହିଛି। କାହା ଭିତରେ କୋଉଟା ଅଧିକା, କାହା ଭିତରେ କମ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଜୀବନ ସତ୍ତା। ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର, ମାନେ ଏତେ ଯେ ମାନେ ତାର ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ସମ୍ଭବ ହିଁ ନୁହଁ। ମଣିଷ ଯଦି ତା ଜୀବନ କାଳରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରର ନାଁ ନିଏ, ତାହେଲେ ବି ତାକୁ କୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯଦି ଜନ୍ମ ନିଏ, ତାହେଲେ ବି ସେ ଗଣି ପାରିବନି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆଗରେ ଆମ ଛାୟାପଥ, ଯାହାକୁ ଆମେ ମିଲ୍କୱେ ଗ୍ୟାଲାକ୍ସି ବୋଲି କହୁଛେ, ତାର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ଯୋଉଠିକି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 1.5 into 10 to the power 11 number of stars are present। ତେଣୁ ତାର ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଆମେ ଖୋଜି ପାଉନୁ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଅସ୍ତିତ୍ୱ କୋଉଠି? ଆଉ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ 7ଟା ମହାଦେଶ, 5ଟା ବିରାଟ ମହାସାଗର, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଦେଶ ଭାରତ, ତା ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ରାଜ୍ୟ ଓଡିଶା, ତାପରେ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ଵର, ଆମ ମାନଙ୍କର ଛୋଟ ସେଇ ଖଟ ଭିତରେ ଆମର ଯୋଉ 3 ହାତ ଚାଖଣ୍ଡରେ ଦେହ ସୀମିତ। ଆମ ମାନଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ୱର ତ କିଛି ନାହିଁ କୋଉଠି, ତାର ସତ୍ତା ହିଁ ନାହିଁ। ତ ତା ଭିତରେ ବି ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ପୁରା ସବୁଠୁ ମହାନ ଲୋକ, ପୁରା ପୃଥିବୀର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆମରି ପାଖରେ ହିଁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ପୃଥିବୀର ଅଧିପତି ହବାକୁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ, ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଚିଦ୍ ଅଣୁ ରୂପରେ ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତାରେ ଘଟ ଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖି ନ ପାରୁଛୁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଜିନିଷରେ ସେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହଉଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ। ତେଣୁ କାହାର ଗୋଡ, ମାନେ କାହା ଦେହରେ ଟିକେ ଗୋଡ ବାଜିଗଲେ ବା ହାତଟେ ବି ବାଜିଗଲେ, ହଠାତ୍ କି ଆମ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଷ୍ଣୁ ଶବ୍ଦଟା, ମାନେ ଆମକୁ ଶିଖା ଯାଇଛି ପିଲା ବେଳୁ। ପ୍ରକୃତିରେ ସେ ପରାତ୍ପର ଅଣୁ, ସେ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ କେହି ଦେଖିନୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ କାହାର କୌଣସି ଧାରଣା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ରହିଛି ନା, ଅସୀମ ଯେବେ ସସୀମ ହୋଇ ସୀମାରେ ନିୟନ୍ତି ସ୍ଥାନ, ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ ହେଲେରେ ହିଁ ତୁ ଦେଖିବୁରେ ଭଗବାନ। ବୃତ୍ତି ଭେଦି ଟାଣ ଦରକାର। ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯୋଉମାନେ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିପାରିବେ, ତାର ঊର୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାଧନାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିପାରିବେ। ସେଇମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତାର ଆଭାସ କଣ। କାରଣ ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରୂପରେ ପ୍ରଫେଟ ରୂପରେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ହିଁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ତା ନୁହେଁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସାଇମଲଟେନିୟସଲି କୋଟି କୋଟି ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ରହିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ତାଙ୍କର ତ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସିବେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରତିରୂପ ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବମୟ ବିଷ୍ଣୁ, ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘଟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସତ୍ତାରେ, ଅଣୁ ପରମାଣୁର କଣା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିଷ୍ଣୁ। ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ବି ହଉଛି ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ନାରଦ ଜପୁଥାନ୍ତି, ଆମର ଶୁଣା ରହିଛି, ଦେବର୍ଷି ନାରଦ। ଆଉ ଅନେକଙ୍କର ନାଁ ବି ସବୁ ନାରାୟଣ ଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ବିଷ୍ଣୁ, ନାରାୟଣ, ଗୋପାଳ, ଦାମୋଦର, ଏମିତି ସବୁ ନାଁ ଦେଲେ ସେଇ ନାଁକୁ ଜପିଲେ କୁଆଡେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ। ତ ଏଇ ନାରାୟଣ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥଟା ବି କଣ? ନାରା
शब्दटी नृ धातुर आसीची ता माने हला गतिशीलता। नारा शब्दर अर्थ होची जल। समाज संदीपना बही रे ठाकुर एटा कहिसेंती नारा शब्दर अर्थ हला जल। तो पृथ्वी रे प्रथम जीवर सृष्टि कोठु हेइथिला आमे जानू जे प्रत्येकटी सत्ता पंच महाभूत रे गठित। क्षिति अप तेज मरुत व्योम। क्षिति हेला पृथ्वी तत्व, अप हेला जल तत्व, तेज हेला अग्नि तत्व, मरुत हेला वायु तत्व, व्योम हेला आकाश तत्व। एई पंच महाभूत रे ही आम मानक शरीर प्रत्येकटी जीव जेतिके आमे देखि पारुछु न देखि पारुछु समस्त एतिकी भितर ही गठित हेइचंती। तेणु सृष्टिर प्रारंभिक पर्याय रे जेतेबेले माने आज ठारू 460 कोटी वर्ष तळे जेतेबेले पृथ्वी ज्वलंत अग्निपिंड थिला खाली जळू थिला ताले सेतेबेले पृथ्वी देहरे कोन थिला खाली अग्नि तत्व ही थिला कारण पृथ्वी खाली जळू थिला। तापरे आस्ते आस्ते 60 रु 70 कोटी वर्ष नेला से खाली ठंडा हवा पई की थंडा हैला। थंडा हेई कि सेथिरे जलर वृष्टि हैला। जल वृष्टि केमती हैला कारण तारी भितर ही सब गैस गुडाक थिला। तो सेटा जल जेमती गठन होउची हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कॉम्बिनेशन रे से अनुसार प्रथमे जलीय बाष्प हबाकू लागिला। तो सेमिति पुणी कोटी कोटी वर्ष धरी जेतेबेले जलीय बाष्प पृथ्वीर पृष्ठ रे माड़ हबाकू लागिला पृथ्वी ठंडा हबाकू लागिला। तो पृथ्वी जेतेबेले ठंडा हबाकू लागिला सेतेबेले घनीकरण अवस्था रे जलर वृष्टि हैला। आ पृथ्वी गठन हैला बेले जेमती आबड़ा खाबड़ा हेकी थिला जो प्रकार थिला सेमती ही थिला। तेणु बारंबार कि एते हजार हजार लक्ष लक्ष वर्ष धरी वृष्टिपात हवा फल रे पृथ्वीर सरफेस बा पृष्ठ देश रे पानी जमा हबाकू लागिला। ता माने एबे अग्नि तत्व सहित जल तत्व भी पृथ्वी को आसीला। कारण वायु तत्व तो ऑलरेडी रहिची कारण सेटा मूलरु थिला घनीभूत हेकी अग्नि पिंडुळा आकार थिला बेले अग्नि तत्व थिला आकाश तत्व भी थिला खाली जल तत्वर अभाव थिला। आउ सब चारटा जाक तत्व थिला। तेणु जल तत्व विभिन्न गैस र कॉम्बिनेशन ने पृथ्वी पृष्ठ रे आसी जमा हैला। तापरे पुणी शह शह कोटी वर्ष गला परे पृथ्वी रे जीवन सत्तार आविर्भाव हैला। आज पर्यंत पृथ्वी रे जो सब फसिल बा जीवाश्म मिलिछि ताहा सर्वाधिक भाबरे पुराणा होची 3.5 रु 4.1 बिलियन इयर्स एगो माने 350 कोटी वर्ष तळरु 410 कोटी वर्ष पूर्वे प्रथमे पृथ्वी रे जीवन सत्ता आरंभ हेई थाई पारे बोली से जीवाश्म प्रमाण करूची। केबे हेची सेमिति के घोषी की रखी नांती बा प्रमाण करना जे एई दिन ही आरंभ हेची एतिकी रु एतिकी कोटी वर्ष भीतर आरंभ हेची। तो केमिति आरंभ हैला आ से नारा शब्दर अर्थ जल केमिति हैला सेटा भी ठाकुर बुझौचंती आलोचना प्रसंग रे जे प्रथमे जेतेबेले गैस गुडाक घनीभूत हबाकू लागिला वृष्टि हबाकू लागिला ता भितर प्रथम जीवन सत्तारे गोटे जिंस तयारी हैला जहाकू कि हॉट डाइल्यूट सूप बोली कहंती। हॉट डाइल्यूट सूप माने उत्तप्त गरम आउ टिके टिके पानिया पानिया हेइतबा सूप आमे जेमति बाहागर भोजी गुडा जो सूप पिउचंती सेई भली पानिया भी थिबो हातकू किंतु टिके टिके बहलिया लागुथिबो सेई प्रकार अवस्था रे प्रथमे आमर झिल्ली तयारी हैला। प्रत्येकटी कोषर जो झिल्ली थाए झिल्ली तयारी हैला ता भितरे प्रोटीन आसीला कार्बोहाइड्रेट श्वेत सार पृष्टि सार आसीला आ ए जो मेम्ब्रेन टी थिला जो झिल्ली टी थिला ता थिला स्नेह सार लिपिड बा फैट रो। तो एई मानक भितर एई प्रकार सृष्टि हबाकू लागिला तापरे केते गुडिए प्रोटीन एंजाइम बा जैवत्वरक हिसाब रे काम कले आउ केते गुडे जैवत्वरक प्रोटीन हिसाब रे भी काम कले एमिति करी ही जीवन आरंभ होइछि। किंतु एक्चुअली जीवनटा कोठु आछि सेटा केही जानि नांती माने ब्रह्म विद्यार कहबे अनुसार जीवन गुडे बुध आ शुक्र ग्रह रु आसीछि। वर्तमान बुध आ शुक्र ग्रह होछि डेड सेठी कोनसे ऑर्गेनिज्म नाहंती। वर्तमान पृथ्वी ग्रह रे जीवन अछि मंगल रे आगुर जीवन थिला पृथ्वी ग्रह रे भी जीवन सता सरी गला परे कोडे शनि आ बृहस्पति ग्रह को चली जिवो बोली ब्रह्मविद मानकर मत कारण सेठी पृथ्वी तो आहुरी उन्नत अधिवासी माने वास करूचंती। तेणु जीवनटा प्रकृति रे केमती आरंभ होइछि सेटा भी हमें जानिनु से अलगा ग्रह नक्षत्र रु आसीछि आ अनेकंकर कमेंट अलगा सब एस्टेरॉयड मेटेरॉयड माने ग्रहाणु पुंज तारका पुंज रु आसीछि पानी भी पृथ्वी रे कुआडे से बाहरु आसीछि बोली अनेकंकर मत। तेणु मतभेद रे बहुत फरक रहिछि सठिक भाबरे कुआ जे पारिबनी जे केमिति एटा हेइछि कारण एते शह शह कोटी वर्ष तळर कथा कहबा किछि सहज कथा नुही। जेतेबेले जीवन सृष्टि हेइछि त से जो जीवन ता आस्ते आस्ते बढ़िबाकू लागिछि तेणु ही तार ना होछि नारा।
ନୃ ଗତି କରି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନଟା ଶହ ଶହ କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ବି ରୂପରେ ହଉ ଗତି କରି ଚାଲିଛି। କାରଣ ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେତେବେଳେ ତ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅଗ୍ନିପିଣ୍ଡରେ ଖାଲି ଜଳୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ତାର ଟେମ୍ପରେଚର 6000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଥିଲା। ମାନେ ପୁରା ଖାଲି କେତେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଉଟର କୋର ଟେମ୍ପରେଚର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେମିତି ଜଳୁଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀ ବି ସେତେବେଳେ ସେମିତି ଜଳୁଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ପୃଥିବୀ ଜଳୁଛି, ଏକଥା ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। କେବଳ ଉପରିସ୍ଥ ଭାଗଟା ହିଁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି। କାରଣ ପୃଥିବୀର ତଳକୁ ତଳକୁ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଳିଥିବା ସବୁଠୁ ବୃହତ ଗର୍ତ୍ତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର। ଆଉ 12 କିଲୋମିଟର ପରେ ମେସିନ କାମ ବି କଲାନି, ତରଳି ଗଲା। ମାନେ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳର ତାପମାତ୍ରା 6000 10,000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ। ଆଉ ସେ ଗରମ ଲାଭା ଗୁଡାକ ରହିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବେଳେ ବେଳେ ସବୁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗିରଣ ହଉଛି। ଆମେ ଯୋଉ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଗୁଡାକ ଦେଖୁଛୁ, ତପ୍ତ ପାଣିରେ ରହିଛି, ଅଟ୍ରିରେ ଉଷ୍ଣ ପ୍ରସ୍ରବଣ ଗୁଡାକ ରହିଛି। ସେଇଟା ଏବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ପୃଥିବୀ ଗରମ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଭୂମିକମ୍ପ ମଧ୍ୟ ତା ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି। କାରଣ ଆମର ଯୋଉ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ ଗୁଡାକ ରହିଛି, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ପ୍ଲେଟ ଯୋଉଥିରେ ମିଶିକି ରହିଛି, ତେଣୁ ହିଁ ପୃଥିବୀର ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ପୃଥିବୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଗୋଟେ ବୃହତ ସ୍ଥଳ ଭାଗ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃହତ ଜଳ ଭାଗ ଥିଲା। 5ଟା ମହାଦେଶ କି 5ଟା ମାନେ ସାତଟା ମହାଦେଶ କି 5ଟା ମହାସାଗର ନଥିଲା। ପୁଣି 25 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ, ପ୍ରତି 25 କୋଟି ବର୍ଷରେ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜ ଟା ହୁଏ। ସେଟାକୁ ଆମେ ଗ୍ରେଟ ଟେକ୍ଟୋନିକ ପ୍ଲେଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁ। ଦିନ ଥିଲା ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଆଜି ଯୋଉଠି ଅଛି ସେଠି ବି ଟେଥିସ ନାମରେ ଗୋଟେ ସାଗର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆଜି ପାହାଡ ଛିଡା ହେଇଛି। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ହୁଏ, ତାଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିରେ ବହୁତ କିଛି ହଉଛି ଯୋଉଟା ଆମ ମାନଙ୍କର କିଛି ଧାରଣା ହିଁ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ କୋଉ ଗାଈର ଗୋବର ବି ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କର କଥାଟାକୁ ମାପି ପାରିବୁ, ଜାଣିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତିକି ବୁଝାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଦିନକୁ ଦିନ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୁଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମ ବ୍ରେନ ନରିଷ୍ଟ ହୁଏ, ପୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନର କ୍ରମ ବିକାଶ ହବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏକକୋଷୀ ଜୀବ ପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହେଲା। ସେଇ ପ୍ରଥମ ଏକକୋଷୀ ଜୀବର ନାଁ ହିଁ ହଉଛି ନାରାୟଣ। କାରଣ ନାରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜଳ, ଅୟନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ବାଟ। ଜଳରେ ହିଁ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ବାଟ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା, ଫିଟିଲା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନାରାୟଣ। ତାପରେ ଏକକୋଷୀ ଜୀବରୁ ବହୁକୋଷୀ ଜୀବ, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଆହୁରି ବହୁତ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ରହିଛି, ତାହା ବୁଝା ପଡିବନି କହିଲେ। ତ ସେଇ ଜୀବ ମାନଙ୍କର କ୍ରମ ଗତି ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ବହୁକୋଷୀ ଜୀବରୁ ବହୁତ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲୁ କୋଉଠି ନା ମଣିଷ ଜଗତରେ। ୟା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅବତାର ଗୁଡାକ ବି କାମ କରୁଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଜଳରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ, ସେଇଟା ଆଜିରୁ 54 କୋଟି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ କଣ ନା ସେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପରେ ଗୋଟେ ଫଟୋ, ତଳେ ଗୋଟେ ରୋହି ମାଛ। ସେ ମାଛଟା ରହିବାକୁ ତାକୁ ଜାଗା ହେଲାନି। ପ୍ରଥମେ କଳସୀରେ ରହିଲା, ତାପରେ ସେ ପୋଖରୀକୁ ଗଲା, ତାପରେ ସମୁଦ୍ରରେ ନେଇକି ତାକୁ ଛାଡି ଦିଆଗଲା। ତାମାନେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛରୁ ବଡ ବଡ ମାଛ ମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଲା ମାଛର ଯୁଗରେ। ତାପରେ କୁର୍ମ ଅବତାର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ସେ ତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ହିଁ ତ ଅବତାର। କୁର୍ମ ଅବତାର ସେ ହେଲା ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀ, ପାଣିରେ ବି ରହିପାରିବ, ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ। ତାପରେ ପୁଣି ବରାହ ଅବତାର, ଆରେ ଆହୁରି ବି ଡିଟେଲ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ଖାଲି ମାନେ ହିଣ୍ଟସ ଦେଇ ଯାଉଛି। ବରାହ ଅବତାରରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କେ ଲୋଟେ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭର୍ବ ରହିଛି। ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି ପଙ୍କରେ, ତାମାନେ ଏତେ ସ୍ଥଳଚର ଜୀବ ହେଲା ପରେ ବି ସେ କିନ୍ତୁ ପଙ୍କର ସ୍ଵାଦଟାକୁ, ପାଣିର ସ୍ଵାଦଟାକୁ ଛାଡି ପାରିନି। ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ବରାହ ଅବତାର। ମତ୍ସ୍ୟ କୁର୍ମ ବରାହ, ତାପରେ ନୃସିଂହ, ଅଧା ନର ଅଧା ସିଂହ। ଏମିତି କୋଉଠି ଅଧା ମଣିଷ ଅଧା ସିଂହ। ଆଜିର ବଣ ମଣିଷ ମାନେ ହିଁ ସେଇ ରୂପର କନଭର୍ଟେଡ ଫର୍ମ। ତାପରେ ସଭ୍ୟ ମାନବ ଅବତାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ତାମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ସେଇ ଫର୍ମରୁ ଆମେ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ର ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଟାକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ। ତେଣୁ ଜୈବ ବିବର୍ତ୍ତନ ବାଦରେ ଯୋଉ ଅବତାର ବାଦର ତତ୍ଵଟା ରହିଛି, ତାହା ସର୍ବଦା ହିଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଭିତ୍ତିକ। ଏହା କାଳ୍ପନିକ ନୁହେଁ, ଏହା ମିଥ୍ ନୁହେଁ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଠାରୁ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ଯେ ପାଳିତ ହେଇଛି, ତାର ପ୍ରମାଣ ପୁଣି ଆମେ ଆହୁରି ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାହାରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଦ୍ମଟେ ବାହାରିଛି, ସେ ପଦ୍ମ ଉପରେ ବ୍ରହ୍ମା ବସିଛନ୍ତି। ଇଏ ପୁଣି କି କଥା? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନନ୍ତ ଶୟନ ବି କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅନନ୍ତ ଶୟନଟା କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟା ହିଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେଜ। ସେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ କଥା ରହିଛି ଯେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସରେ ଜଗତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ନେଲା ବେଳକୁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଲୀନ ହେଇଯାଏ ବୋଲି ପୁରାଣର କଥା ରହିଛି। ଆଉ
टोटाल विश्व ब्रह्मांडर आयु काल होची ब्रह्मांकर 100 वर्ष तामाने ब्रह्मांकर गोटे दिन होची 864 कोटी वर्ष जदि आपण हिसाब करिवे जुगर गणना अनुसार 864 कोटी वर्ष सेही अनुसार तांकर 100 वर्ष ब्रह्मांकर 100 वर्ष पूर्ण हेले समग्र विश्व ब्रह्मांड ध्वंस प्राप्त हब ए असंख्य विश्व जहाँ को आमे देखि पारुनु जानी पारुनु केते रिसर्च कले भी पाइबा संभव होउनी एते विशाल आ तार परिव्याप्ति एते जे आम मानक साधारण मुंडरे आमे माने परिकल्पना करि परिबुनी से दूरत्व एते व्याप्ति तार एई समग्र विश्व ब्रह्मांडटा होची विष्णुंकर सज्जा कारण विष्णु जे से सबु आडे ही परिव्याप्त ए विश्व ब्रह्मांडटा हला तांकर सेज आ से अनंत शयन करिसंती ता माने कोन न अंत शयन जहांक सोइबार कोनोसी अंत नाही आमे देखु सब बेले से जो माने बासुकी नागर ऊपर शयन करिसंती लक्ष्मी तांकर पाद चापुचंती प्रकृति रे कोनोसी बासुकी नागर रहिछि से बासुकी नागटा कोन आम मानक ब्रेन र सब जो कॉर्टेक्स आम मानक ब्रेन रो जो लोब गुडाक रहिछि से लोब गुडाक परस्पर ऊपर परस्पर चढ़िकी रहिछि आपण ब्रेन रो डायग्राम स्ट्रक्चर टाको देखिले जानि परिबे त सेही भली सातटी ब्रेन रो कॉर्टिकल लेयर रहिछि जहारी सेही सातटा जो सप्तफेणी नाग आमे देखुछे से सातटा कॉर्टिकल लेयर ही से सप्तफेणी नागर मुंड जो माने निजर ओजह शक्ति बल रे साधना करी कुंडलिनी चक्र को भेद करंती सेई माने ही भगवान विष्णु को दर्शन करंती कारण नाग हैला चलचंचल सर्प हैला क्रूर सर्प हैला खळ सर्प क्रूर खळ क्रूर सर्पात क्रूर तर खळ मंत्र औषधि वस सर्प खळ केन निवार्यते साप भी क्रूर खळ भी क्रूर मंत्र औषधि द्वारा बा गद द्वारा साप को वशीभूत करा जाय पारे किंतु दुष्ट खळ लोक को कोउथरे वशीभूत करा जीव तेणु मनर ए जो चलचंचलता मनर जो दुष्टता मनर जो क्रूरता ए समस्त जिंस को जी निजर कुंडलिनी शक्ति द्वारा आबद्ध करी ईश्वर को प्राप्तिर दिगरे लागी रुहे से ही भगवान विष्णु को प्राप्त हुए आ जे विष्णु को प्राप्त हेची लक्ष्मी ता पाखरे सदा सर्वदा रहिबे कारण लक्ष्मी शब्दर अर्थ लक्ष्य करी चालीबा तेणु जहाँ लक्ष्य उन्मुक्त लक्ष्य प्रशस्ति सुठाम सुंदर भाव जे कार्यरत तारी पाखरे ही भगवान विष्णु आ लक्ष्मींकर आविर्भाव रहिछि तेणु विष्णु जे अनंत शयन सब बेले करंती तार तात्पर्य होचे या जेतेबेले विश्व ब्रह्मांड आरंभ हैला प्राय 70 कोटी वर्ष जाए कौनसी ग्रह नक्षत्र बा प्रथम तारका सृष्टि हेई नथिला तेणु एते बड़ जो गैप रहिला विश्व ब्रह्मांड सेमती खाली पड़िथिला ना लाइट थिला ना अंधार थिला ठाकुर कहउचंदी ना ना तखन ना ना हाँ तखन सेतेबेले माने आलोकर उद्भव भी हेनी कि अंधारर भी उद्भव हेनी पुणी सेतेबेले आलोकर भी अस्तित्व थिला अंधारर भी अस्तित्व थिला इच्छा थिला एक रु बहु हबाकू पुणी एबे इच्छा एकाकार हबाकू ता माने सृष्टि एबे कॉन्ट्रैक्ट हेई चालीची आउ वृद्धि प्राप्त होउनी पुण्य पोथी रे द्रष्टव्य तापरे शून्य एसो पुण्य पोथी रे पानी रहिची त एटा कहिबार माने होची या जे जेतेबेले आजिठु 1380 कोटी वर्ष पूर्वे विश्व ब्रह्मांडर ओरिजिन हेची प्राय 80 कोटी वर्ष जाए आउ कोनसी तारका सृष्टि हेई नांती सेतेबेले खाली घन अंधकार थिला से अवस्था को आमे कहू अव्यक्त अवस्था तेणु ईश्वर को आमे निर्विकार नारायण अव्यक्त परम ब्रह्म एमिति केते शब्द लगे कि कहू अव्यक्त अवस्था माने होची सेही अवस्था जो अवस्था को भाषा रे व्यक्त करी हबो नाही मनुस्मृति रे भी सही कथा तमाने एमिति अवस्था अंधार भी नहीं कि आलोक आमे जानि जे आलो नथिले अंधार पळी आसीबो अंधार भी नथिबो माने केमिति अवस्था सेटा त आमे कल्पना भी करि परनु तमाने जो अवस्थाटा को आमे भाषा रे व्यक्त करि परिबा नाही जहा को आमे मुंडरे धारण करि परिबा नाही सेही अवस्थाटा ही होची अव्यक्त अवस्था तेणु से अव्यक्त अवस्था जेतेबेले से निजको व्यक्त कले सी निजर सत्तारू समग्र ग्रह नक्षत्र ए सब को सृष्टि कले तामाने ए सब सृष्टि हबार उपादानटा तांका भितरे थिला सेटा स्पार्किंग हे कि
ବିଗ ବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଲା ସେ ମହାବିସ୍ଫୋରଣ ହବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର 70 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ 1380 କୋଟି ବର୍ଷରୁ ଏଇ ଯୋଉ 70 କୋଟି ବର୍ଷ ପରେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ରେଷ୍ଟିଂ ପିରିୟଡ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ପିରିୟଡ ଏଇଟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ। ଏହା ହଉଛି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅନନ୍ତ ଶୟନ। ତ ସେ ଅନନ୍ତ ଶୟନରୁ ଥିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ଜାତ ହେଲେ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମା ବହୁ ବର୍ଷ ପରେ। ଏହା ପୁରାଣର ଲେଖା, ମନୁସ୍ମୃତିର ମଧ୍ୟ ଲେଖା। ତ ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏମିତି ପରିକଳ୍ପନା କାହିଁକି? ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହୁ ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟିର ସେ ଧାରଣ ପାଳନ ମାନେ ପାଳନ ତ ବିଷ୍ଣୁ କରନ୍ତି, ଶିବ ତ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା। ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବାରେ ବ୍ରହ୍ମା। ବ୍ରହ୍ମା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ବ୍ରହ୍ମା ଶବ୍ଦ ହେଲା ବୃହଂ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ତାମାନେ ହେଲା ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବା। ତାମାନେ ସୃଷ୍ଟି ସେଇଠୁ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହବାକୁ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ସେ ପଦ୍ମ ଉପରେ କାହିଁ ବସିଛନ୍ତି? ପଦ୍ମ ଶବ୍ଦଟି ପଦ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ପଦ ଧାତୁରେ ମନ ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପଦ ଧାତୁର ମାନେ ହେଲା ଗତି, ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି। ଜଗତ ଗତିଶୀଳ ହବାକୁ ଲାଗିଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ସ୍ଥିର ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ହେଇ ହେଇ ଚାଲିଛି, ଆଉ ତାର ବୃଦ୍ଧି ହଉନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜରେ ସେ ଅନ୍ତକୁ ବି ଯିବ, ସେଇଟା ହେଲା ତାର ପ୍ରାପ୍ତି, ସେଇଟା ହେଲା ତାର ଏଣ୍ଡିଂ ଷ୍ଟେଜ। ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବି ହେଇପାରେ, ଯୋଉମାନେ ସଦା ସର୍ବଦା କର୍ମଠ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଗତିଶୀଳ ଆଉ ସ୍ଥିର ମନରେ ନିଜକୁ ଧାରଣ କରିକି ରଖନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ସ୍ଥିର କରନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ହେଇ ଉଠେ। ଗତି, ସ୍ଥୈର୍ଯ୍ୟ ବା ସ୍ଥିରତା ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ବିଦ୍ୟମାନ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଶକ୍ତିଟା ରହିଛି, ଗତି, ସ୍ଥିରତା ଆଉ ପ୍ରାପ୍ତିର ଶକ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରୁ ଯୋଉ ବାହାରିଛି, ଯୋଉ ମାନେ ସେ ଯୋଉ ନାଭିଟା ବାହାରିଛି, ସେ ପଦ୍ମର ଯୋଉ ନାଡଟା ବାହାରିଛି, ସେଟା ନାଭିରୁ କାହିଁକି? ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ ମଣିଷର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡାକ ଶେଷ ସମୟରେ ପୋଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ନାଭି ଦେଶଟା ପୋଡେ ନା। ଆମେ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନାଭି ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କହୁନା। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ନାଭି ପିଣ୍ଡଟା ପୋଡି ନଥିଲା, ସେଇଟା ହିଁ ଭାସିକି ଯାଉଥିଲା। ନାଭି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଡରିଲେ ତା ପୋଡି ପାରିଲାନି, ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଆଉ ତାକୁ ଆମେ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ବୋଲିକି ବି କହୁ। ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ ସେଇ ଭିତରେ ଦେଇ ହିଁ ତ ଆମର ଖାଦ୍ୟଟା ଯାଏ, ସେଇଥିରୁ ଖାଇକି ତ ସେ ପିଲାଟା ବଞ୍ଚେ ମାତୃ ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ବେଳେ। ତାକୁ ଆମେ ନାହିଟାକୁ କାଟି ଦଉ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ, ତାକୁ ଅମ୍ବିଲିକାଲ କର୍ଡ ବୋଲି କହୁ। ତେଣୁ ସେଇ କର୍ଡ ତାମାନେ ନାଭି ଦେଶ, ଆପଣ ଯଦି ଦୂରରୁ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ପୃଥିବୀର ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବେ, ହବଲ ଟେଲିସ୍କୋପ ଆମର ଯୋଉ ଭ୍ୟୁ ନେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ଦେଖିବେ ଏମିତି ନାଭି ଭଳିଆ, ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଭଳିଆ ଆଉ ପଦ୍ମର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଭଳିଆ ସବୁ ଭ୍ୟୁ ଗୁଡାକ ଦୂରରୁ ହବଲ ଟେଲିସ୍କୋପ ଫଟୋ ଉଠେଇଛି। ତାମାନେ ସେ ନାଭି ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଗ୍ୟାସ ଡଷ୍ଟ କ୍ଲାଉଡ ଗୁଡାକର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ମହାକାଶରେ, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଏଇ ପ୍ରକାରରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତା ଛଡା ନାଭି ହଉଛି ସର୍ବାପେକ୍ଷା ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ତେଣୁ ସମ୍ଭବତଃ ସେଇଠୁ ହିଁ ଏ ପଦ୍ମର ଅରିଜିନ, ତାମାନେ ସୃଷ୍ଟିର ଅରିଜିନ ହେଇଛି ବୋଲି ଋଷି ମୁନି ମାନଙ୍କର ମତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଭି ପଦ୍ମରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବିରାଜମାନ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କଣ? ସେଇ ଗୋଟେ ଗପ ଶୁଣାଯାଏ ନା, କେତେ ଚତୁରାନନ ମରି ମରି ଯାଅ ତ। ଥରେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ଗର୍ବ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା, ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ପୁରାଣରେ, ମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4ଟା ମୁଖ, ଶିବଙ୍କର କୁଆଡେ 5ଟା ମୁଖ, ସେ ଯାହା ବି ହଉ। ତ ଏଇ ଯୋଉ 4ଟା ମୁଖର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ? ତାମାନେ ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ସେ 4ଟା ବ୍ରେନର କାମ କରିପାରନ୍ତି। ରାବଣ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡରେ ତାର 10ଟା ମାନେ ମୁଣ୍ଡର କାମ କରିପାରେ, ସେତିକି ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ତେଣୁ ତାର 10ଟା ମୁଣ୍ଡ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର 4 ମୁଖ, ତା ମାନେ ବି ସେଇଆ, ଗୋଟେ ମୁହଁରେ ସେ 4ଟି ମୁହଁର କାମ କରିପାରନ୍ତି, 4ଟି ମସ୍ତିଷ୍କର କାମ କରିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା। ଥରେ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାଇକି ଛିଡା ହେଲେ, ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ବିଶ୍ଵ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସବୁଠୁ ବଡ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ହଁ ସତ କଥା, ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ବହୁତ ବଡ ହିଁ ହେଇଥିବେ। ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ପଟ ସାଇଡ ରୁ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା, ଷଷ୍ଠମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା, ଅଷ୍ଟମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା, ଏମିତିକି 1000 ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ବି ବାହାରିଲେ। ଏ ଗପର ମାନେ ହଉଛି ଏଇଆ ଯେ ଯିଏ ଯେତେ ବଡ ତାଠୁ ଆହୁରି ବଡ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବିସ୍ମିତ ହଉ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ 13 ଲକ୍ଷ ପୃଥିବୀ ରହିଯାଆନ୍ତି, ରହିଯିବେ ଯଦି ପୁରା ଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟଠୁ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ବଡ ଷ୍ଟାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ କି ଆମେ ବ୍ଲାକ ହୋଲ ବୋଲି କହୁ, ଯେ ନିଜର ଗ୍ରାଭିଟେସନାଲ ପୁଲ ରେ
सूर्य भली बिलियन 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 माने 10⁹ सेतिकी संख्यक सूर्य को आकर्षित करी रखी पारंती कल्पनार बहिर्भूत। तेणु जी जेते बड़ ताठो आहुरी बड़ रहिछि आमे किछि नाही, आउ जी जेते सान ताठो आहुरी सान भी रहिछि जाकी आम कल्पनार बहिर्भूत। एमती प्रत्येकटी जो छायापथ जहा भितर असंख्य असंख्य तारा और ग्रह नक्षत्र रहिछि तांकर जे अधिपति सिए होउचंती ब्रह्मा। एई भली जेते छायापथ सेमती असंख्य विश्व ब्रह्मांड रे असंख्य ब्रह्मा अछंती। ब्रह्मा होउचंती छायापथर अधिपति। प्रत्येकटी ग्रहर भी जणे जणे हेड अछंती। आमे पृथ्वी ग्रह को पूजा करू, आमे मंगल को भी पूजा करूचे, आमे सब बार मानकर ना भी देखंतु ग्रह नक्षत्र अनुसार आमे देइचे सोमवार मंगलवार बुधवार ए सब ग्रह नक्षत्र अनुसार। मास मानकर ना आमे सब नक्षत्र मानक ना रे विशाखा नक्षत्र युक्त मास वैशाख, ज्येष्ठा नक्षत्र युक्त मास ज्येष्ठ, एमती सब हमरे 12 मासर ना रहिछि। तो सेही अनुसारे एई जो ग्रह नक्षत्र अनुसारे ही आमर प्रत्येकटी जिनस परिचालित हुए बोली प्राचीन ऋषि मुनि मानकर मत। तेणु एई ग्रह मानकर जणे जणे अधिपति, एई सूर्य मानकर जणे जणे अधिपति थांती। एटा ठाकुरଙ୍କ जीवन रे भी गोटे प्रमाण रहिछि। थरे ठाकुर एक बसी जाइछंती, देवीदा पाखरे अछंती, कहउछन देवी देखिलु एबे गोटे बहुत बड़ ताराटा आसी मते प्रणाम करी गला। देवीदा कहले ठाकुर गोटे ताराटा कहीं आमे केही तो देखि पारलुनी, ताराटा आसीबो केमती, आमे तो देखुछु तारा एते बड़, एते एते बड़ सब तारका माने कोन पृथ्वी भितर केबे आसी परिबे, ता माने कोन, ता माने सेई तारार जे अधिपति माने से अधिपति माने तो आम भलिया लोक नुहंती। मनीष प्रथमे तो धातव जगत रे थिला, धातु जगत रु आसिला वृक्ष जगत को, वृक्ष जगत भितर चेतना सुप्त आ जाग्रत, तापरे लोयर पशु हेला प्राणी हेला, तापरे पशु हेला, तापरे पुनी क्रम उन्नति ही मानव हेइछि। एबडी मानव जन्म रे शह शह वर्ष धरी जीवन बितेइला परे से जाई पहुंचीब महामानव महापुरुष हेजिबो। महापुरुष देवत्व गुण विकसित हेले देवता हेजिबो, तापरे महादेवता हेजिबो, तापरे ब्रह्म पुरुष हेजिबो, तापरे तारे मुक्ति पाइजिबो, से मोक्ष हेजिबो। कारण ता भितर आउ किछि आसुरिक गुण नथिबो, खाली दैवी गुण दैवी भर्ती हेइथिबो। तापरे से निजको ईश्वरक काम पई नियोजित करिवो। सेतबेले ईश्वर ताकू गोटे गोटे ग्रह नक्षत्रर हेड, जेमति भारतर राष्ट्रपति हेड अछंती, प्रधानमंत्री हेड, मुख्यमंत्री राज्यर हेड अछंती, सेमति प्रत्येकटी ग्रह नक्षत्र रे भी जणे जणे अधिपति अछंती। से ग्रह नक्षत्र रे देवा देवी से ग्रहंकर जे हेड तांक भितरे बंधा। सेमति प्रत्येकटी स्टार रे भी जणे जणे हेड अछंती, सेमति प्रत्येकटी गैलेक्सी बा छायापथर हेड अछंती, तांकू ब्रह्मा बोली कहै जाय। आ स्टार र हेड माननकू सूर्य नारायण बोली कहंती। आम सूर्य नारायण कर एबे हेड दायित्व रे सनत कुमार अछंती। आ पृथ्वी र हेड दायित्व रे तो पृथ्वी निजे ही अछंती, पृथ्वी ग्रहर जे अधिपति। तो सेमाने आसी प्रणाम करिकि श्री श्री ठाकुर को जानती। एई भली कथा चतुर्मुख ब्रह्मा। तेणु बंगाल कवि लिखिले कतो चतुरानन मरी मरी जाओ तो, किंतु भगवान विष्णु मरंतीनी, सीए तांकर अवतार मानक प्रेरण करंती। समस्ते लीन हेबे किंतु सीए लीन कोठी हुअंतीनी, समग्र विश्व ब्रह्मांड तांक भितर ही विलीन हुए। तो ये होची माने भगवान विष्णुଙ୍କର परात्परता। तापरे आमे देखिबाकू पाऊ जे तांकर हातरे शंख चक्र गदा पद्म रहिछि, सेटा कहिले साधारण भाबरे ही आमे माने भाबू जे भगवान विष्णुଙ୍କର अवतार हेला। चतुर्भुज जगन्नाथ बोली तांको कहा जाए। ये जो शंख शब्दर तात्पर्यटा कोन, शंख शब्दटी सम धातु रे ख प्रत्यय जोग हेके आसीछि। सम धातुर माने हेला मंगल, ख शब्दर अर्थ हेला ज्ञान इंद्रिय आकाश। तेणु मंगल र कथा को व्याप्त करिबा पाई ज्ञान इंद्रिय तत्व प्रत्येकटी जिनसर आवश्यकता रहिछि। सेथि पई तांकर शंख को मंगलर शंख कहंती। तांकर शंख को पांचजन्य शंख बोली कहा जाय। श्रीकृष्णଙ୍କର शंखटा पांचजन्य। तेणु ए जो मंगलर शंखटा, मंगलर निनादता चतुर्पार्श्वरे ही विराजमान। शंख फुंकिले तार सामनारे माने शंख जो सिद्धारे फुंका जाए तार सामनार वायुमंडलटा पूरा मुक्त ही जाए।
दूषित थिबा जगहटा ही शुद्ध हो जाए सामने जो सब बैक्टीरिया माने थांती से माने पळेई जांती पुनी शंख फुंकिले एक रे तो एयर कंट्रोल जहार छाती रे सेतिकी पावर अछि से ही शंख कारण एयर कंट्रोल न कले दी गाला न फुलिले आपण शंख फुंकी परिबेनी तेणु मेडिकल साइंस रे शंखर बहुत महत्व आ शंख भी आपण माने जानंती सेटा माने सी क्रिएचर आपणकर माने गोटे गोटे ऑर्गेनिज्म शंख गुडाक गेंडा गुडाक से गुडाक बड़ बड़ गेंडा जो माने समुद्र रहिचंती सेई मानक सब गरम पानी रे पकई मारी की ही शंख बाहर करा जाए सेथिरे कैल्शियम कार्बोनेट पूरा भर्ती ही की रहिची तो सेटा देह पई की बहुत आपण जानंती जे कैल्शियम देह पई केते उपकारी तेणु कैल्शियम र से जो कंपोनेंट रहिची सेईटा को निज भितरे ग्रहण करिवा पई की शंख फुंका जाए आउ शंखर महत्वटा मध्य अनेक किछि मेडिकल साइंस अनुसार तार मेडिसिनल वैल्यू मध्य रहिछि ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ତୁମ ଠାରେ ଗର୍ଜି ଉଠୁ ତୁମର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦମନ କରୁ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥାଟା ରହିଛି ଯେ ତାଙ୍କର ଶଙ୍ଖ ତୁମ ଠାରେ ଗର୍ଜି ଉଠୁ ତୁମର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଦମନ କରୁ ମରଣକୁ ନିରସନ କରୁ ସବୁ ଯାତନାର ଉପଶମ କରୁ ପାପକୁ ନିବୃତ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ କରି ତୋଳୁ ତାମାନେ ତୁମେ ଶଙ୍ଖ ଭଳି ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେଇ ଉଠ ତୁମର ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିଟା ଦମନ ହେଇଯାଉ ମରଣ को तुम्हें निरसन कर से प्रकार ऊर्जित अपा हेई उठ तापरे आसिला चक्र चक्र रे आमे देखिछु तांकर हाथ रे सुदर्शन चक्र रहिछि ता ना पुनी सुदर्शन काहेकि आ से कोन समस्त को खाली बुली बुली की मुंड काटी दबो से सूर्य को घोड़ेई देथिला एमती सब कथा रहिछि चक्र एते बड़टा थला केडे बड़ चक्रटा तांका पाखरे अछि आ ई चक्रर मानेटा भी कोन चक्र शब्दटी क्रू धातुरु आसीछि ता माने करिवा जो कर्म मंगल आणे ताही होची चक्रमुखी कर्म से ठाकुर बाणी दी कहउचंती सात्वतीरा पूरा आरंभ रु आपण देखिबे तांकर चक्र तुमको सुदर्शन प्रबुद्ध करी कृति करी तोळु अन्याय को अपसारित करू शांति प्रतिष्ठा रे तुमको निरवच्छिन्न करी तोळु सुदर्शन चक्रर ना सुदर्शन काहींकी सु माने कोन मंगल भल तामाने सबु भितरे आमे भल को देखिबा सेतमे ठाकुर कहउचंती सुदर्शन माने सम्यक देखिबा माने भल रे देखिबा भल करी बुझिबा पुंखानुपुंख देखिबा तुमर सुदर्शन जा किछि प्रत्येक को एपरी करी देख जहा द्वारा अंतर्निहित मंगल को उद्घाटित करि पार आउ तार ए प्रकार चक्र सृष्टि कर जा फल रे जन ओ जाति उत्कर्ष रे अबाध होई चाली पारे नियत निर्विरोध रे तेणु चक्र सुदर्शन को ही देखिबो सबु जिनसर भल को देखिबो दुष्ट को दमन करे सेतिमै चक्र समस्त को काटी दिए बोली हमें देखिचंती तापरे तांका हाथ रे रहिछि गदा गदा केते बलवान तांकर गदार ना कौमोदकी गदा माने कुमुद भली तार सेपटा कई भली तार सेपटा हितबारु ता ना कौमोदकी तो गदा शब्दर अर्थटा कोन गद धातुरु आसीछि गद धातुरे अच आ हेले गदा हबो गदा तुमको गुरु गंभीर मेघवाणी रे बाग्मी करी तोड़ू कारण गदा शब्दर अर्थ है कहवा गुरु गंभीर मेघवाणी रे बाग्मी करी तोड़ू तुम्हें प्रगल्भ वक्ता हुआ गदार गुण को धारण कर गुरु गंभीर हुआ गुरु माने कौन ओजनदार गंभीरता माने भावपूर्णतार सहित माने माने एक्सप्रेशन ए प्रकार हबो जहा समस्त को स्पर्श करिवो कथाटा हल्का जे जीवनी माने साधारण भाबरे अटहास्य होई कि जेमति कथाटा उड़ी न जाए गुरु गंभीर मेघवाणी रे मेघर गर्जन सब सुनिथिबे सेही प्रकार रो गुरु गंभीर मेघवाणी रे तुमको बाग्मी करि तोळू तुम ठारे मुग्ध हुंतु समस्ते परिपोषणी बिच्छुरण रे दीप्त हो तुमर परिपूरणी प्रकृति समस्त को परिपूर्ण करबा पई सदा सर्वदा तुमे धावमान हुओ कौमोदकी सार्थक करि तोळू तुमको तांकर गदार ना कौमोदकी गदा आउ तांकर हाथ रे तो पद्म रहिछि पद्मर व्याख्या लडी मु करि सारिछि जे गति स्थैर्य प्राप्तिर प्रतीक होउछि पद्म तेणु एई जो पुराणर कल्पनाटा करा जाइछि बा जहा रखा जाइछि मनुष्यर जीवन वर्धनर प्रथा को रूपांतरित करिवा पई ही एया ए देवादेवींकर मूर्ति पूजार अनेक विरोध रहिछि प्रकृति रे आर्यन माने भी मूर्ति पूजक नुहंती सेति में शाश्वती रे ठाकुर बाणी दे कहउचंती हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन केही जैन बौद्ध केही भी मूर्ति पूजक नुहंती स्मारक बा प्रतीक रूपे ही ताको पूजा करंती जे भली पिता माता अछंती बोली आमे पितृत्व कोन मातृत्व कोन जानि पारुछु
କରୁଛୁ ସେମିତି ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ହିସାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ବଟ ବୃକ୍ଷକୁ ପୂଜା କରିବା, ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ପୂଜା କରିବା, ଆଉ ସେ କାବା କୁହ, କାବା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ମୁସଲମାନ ମାନଙ୍କ ଯୋଉ ଘୁରନ୍ତି ଯୋଉ ଚାରିପଟେ ହଜ ଯାତ୍ରାରେ, ସେ କାବାକୁ କରିବା, ଯୋଉ ଘୁରିବା, ଏଇ ସବୁଟା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀକୁ ଧାରଣ କରିବା, ତାଙ୍କର ଗୁଣକୁ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିବା ପାଇଁ କି ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା। କାରଣ ଏଇଟା ସେଇ ସମୟର କଥା, ଆଜିରୁ ଦୀର୍ଘ 10,000 ବର୍ଷ ତଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାହିଁ, ଲାପଟପ୍ ନାହିଁ, ଲେଖିବାକୁ ନାହିଁ, ଦେଖିବାକୁ ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ମାର୍ଗରେ ଆଣିବା ପାଇଁ କଣ କରାଯିବ? ତ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ, ସେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ଅଙ୍କିତ ହେଇଥିଲା ଯେ ଶିବଙ୍କର ଏମିତି ଥିବ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏମିତି ଥିବ, ତାମାନେ ଦିଜ୍ ଆର୍ ସିମ୍ବଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଲୋକ ଯଦି ସେଟାକୁ ଦେଖିବ, ଯଦି ସେଇଟାକୁ ବୁଝିବ କଣ ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଚରିତ୍ରାୟିତ କରିପାରିଲେ ହିଁ ତା ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ମୁକ୍ତିଟା ତାରି ଭିତରେ ହିଁ ନିହିତ ରହିଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଯେତେ ବି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅଗ୍ରସର ହଉନା କାହିଁକି, ଈଶ୍ୱରୀୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ତା ଭିତରେ ଯଦି ନ୍ୟୁନଗାମୀ ହେଇଯାଏ, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସେ ନିଜେ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ବି ପୂଜା କରୁ। ଭାରି ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଶାଳଗ୍ରାମ, ପୁଣି ସେଇ ହିମାଳୟର ପାଦ ଦେଶରୁ ଅଣାଯାଏ, କୁଆଡେ ଶାଳଗ୍ରାମ କ୍ଷୀର ପିଅନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ କାହିଁକି ଆମେ ପୂଜା କରୁ? ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳାକୁ ପୂଜା କରିବାର ମାନେ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶାଳଗ୍ରାମର ଦିଟା ଯାକ ମଝି ସାଇଡ ଗୁଡାକ ମାନେ ବକି ହେଇଛି, ଆଉ ଦିପଟ ସାଇଡ ଚେପ୍ଟା ହେଇଛି। ପୃଥିବୀର ଆକାରଟା ଠିକ ସେମିତି କମଳା ଲେମ୍ବୁ ପରି ଗୋଲ, ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଆକାରଟା ବି ସେମିତି, ମଝିରେ ବହୁତ ବଡ ବିସ୍ତୃତି, ଆଉ ଉପର ଦିଟା ଯୋଉ ପୋଲ, ସାଉଥ ପୋଲ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ପୋଲ, ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ, ଏଗୁଡା ଚେପ୍ଟା। ଶାଳଗ୍ରାମ ପଥରଟା ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେମିତି, ଦିପଟ ସାଇଡ ବକି ମାନେ ଫୁଲିକି ରହିଛି, ସ୍ଫୀତ ହେଇଛି, ଆଉ ଉପର ଦିଟା ଚେପ୍ଟା ହେଇଛି। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ଆଉ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ ହଉଛି ଶାଳଗ୍ରାମ ଶିଳା। ଏହା ଠାକୁର ମାନେ ପ୍ରତୁଳ ଦୀପ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ମଣିଲାଲ ତାକୁ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଯାହା ବି କଥା ପଢୁଛେ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମ ପାଇଁ ମାନେ ଉପାଦେୟ, ଆମ ପାଇଁ କି ସିମ୍ବଲିକ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ। ଯଦି ଏହାର କୌଣସି ବି କଥାଟାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁ, ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବୁ ଯେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସଦା ସର୍ବଦା ଚିଦ୍ ଅଣୁ ରୂପରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ନାରାୟଣ ପରାଦେବା ନାରାୟଣ ପରାକ୍ଷରା, ନାରାୟଣ ପରାମୁକ୍ତି, ନାରାୟଣ ପରାଗତି। ମାନେ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ପରା, ପରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ପରା ବେଦ, ଯାହାଙ୍କୁ ଜାଣିଲା ପରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା ବାକି ନଥାଏ, ତାହା ହେଲା ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନ। ବେଦ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ ଧାତୁର ମାନେ ଅସ୍ତିତ୍ବ ବା ବିଦ୍ୟମାନତା, ଆହରଣ କରିବା, ତତ୍ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ପରାବେଦା, ଯେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣିପାରେ, ସେ ନାରାୟଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବୁଝିପାରେ। ନାରାୟଣ ପରାକ୍ଷରା, ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅକ୍ଷର। ଅକ୍ଷର ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଟା ନାହିଁ, ଅକ୍ଷର ଜଗତରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି, ଦ୍ୱାବିମ୍ୟଉ ପୁରୁଷ ଲୋକେ କ୍ଷରଶ୍ଚାକ୍ଷର ଏବଚ। କ୍ଷର ମାନେ ମରଣଶୀଳ, ଅକ୍ଷର ମାନେ ଅମରଣଶୀଳ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣ ଭାବେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବଞ୍ଚନ୍ତି, ନିଜେ ଭଲ ଘର କରିବି, ଗାଡି କରିବି, ଘୋଡା କରିବି, ସରିଲା, ସେମିତି କରିକି ହିଁ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ, ସେମାନେ ହେଲେ ମରଣଶୀଳ, ତାଙ୍କୁ କେହି ମନେ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ଅଲଗା ଆଉ କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମରିବେ ତ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର କୃତିତ୍ୱ ବଳରେ, ନିଜର ଐତିହ୍ୟ ବଳରେ, ନିଜର ଯଶ ବଳରେ ସେମାନେ କରି ଯାଆନ୍ତି, ଯୁଗ ଯୁଗ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନା ଇତିହାସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପର ସମୟରେ କାଟିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଇମାନେ ହିଁ ସେ ମହନୀୟ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ, ଯେ ନିଜର ନାମ ଧରା ବକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନିତ କରିକି ଯାଏ, ସେ ହଉଛି ଅକ୍ଷର। ତେଣୁ ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ପରାକ୍ଷର, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅମରଣଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯେ ଅସୀମ ଯୁଗ ଯାଏଁ ଏ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ମାନେ ଏ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ, ଏ ବିଶ୍ୱ ବକ୍ଷରେ ତିଷ୍ଠି ରହିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତ ଅଛି ସିଏ ଆସିବେ, ଆଉ ନୂତନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରି ଆହୁରି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ନାରାୟଣ ପରାମୁକ୍ତି, ନାରାୟଣ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁକ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ଯତ୍ ଗର୍ତ୍ୱାନ ନିବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ତଦ୍ଧାମଂ ପରମଂ ମମ, ତାଙ୍କର ଦୟାଲ ଦେଶଟା ହିଁ ହଉଛି ମଣିଷର ମୁକ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ଆଉ ଆତ୍ମାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୁଏ ନା, ପୁନରାବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନା, ତାହା ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁକ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ନାରାୟଣ ପରାଗତି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତି, ତାଙ୍କରି ଗତିରେ ହିଁ ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ସର୍ବମୁଖ୍ୟତା ଲାଭ କରେ, ଆଉ ଜୀବନକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗତିଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ କି ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଦାଦା ଜୟଗୁରୁ।
आहुरी तो अनेक तत्व भी रही किंतु बेसिकली नारायणଙ୍କର ଯାହା ଆମେ स्ट्रक्चर देखु तार विज्ञानर भित्तिटे एया कारण ଏବେ श्री ଆଉ श्री 10 ମିନିଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ 10 ମିନିଟ କୁହନ୍ତୁ, ଆଉ 10 ମିନିଟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ 10 ମିନିଟ କହିବାର କଥା ହେଲେ ତ ଅନେକ କିମ୍ବଦନ୍ତୀର କଥା ଅବତାରବାଦର କଥା ଆସିବ। ତ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହବା ଯେ ନାରାୟଣଙ୍କର ତତ୍ଵଟା ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେମିତି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି କି ନା। ଏବେ ଏ ତ ତତ୍ଵ ଥିଲା, ଏବେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କୁ ଆମେ ଆସିବା ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରକୃତରେ କଣ ନାରାୟଣଙ୍କର ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ରହିଛି। এই কথাটাକୁ ଯଦି ଆମେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁ ତାହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନର ସତ୍ତାଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ନାମଟା ଦିଆଯାଇଛି, ଆମେ ହରିଙ୍କର ନାମ କହୁଛେ, ହରିନାମ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାମ କେତେ କଣ କହୁଛେ, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଦେହର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷରେ ରହିଛି ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ, ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଆମେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିଟାକୁ ଦେଖି ପାରୁନୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆତ୍ମା ବୋଲି କହୁଛେ, ତାକୁ କେବଳ ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ପାରିବ ଯୋଗ ସାଧନା ବଳରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରାଗତି, ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବାକୁ ଆମକୁ ନାମଟାକୁ ମନନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କୋଷ ଭିତରେ ରହିଛି ସୂତ୍ର କଣିକା ବା ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆ, ଯାହାକୁ କି ଏନର୍ଜି କରେନ୍ସି ଅଫ ଦ सेल कहती, पावर हाउस ऑफ द सेल कहती। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल शक्ति केंद्र, आउ एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहती। एई गुडाक होउची बोली आम देहरे शक्ति होउची, आमे चाली बुली कथा कही सब करि पारुचे, नहले उठी पारंती नाही। एई जो नाम रो वाइब्रेशन, नाम रो स्पंदन, एई जो एते माने सहस्र नाम तांकर रचित हेची, नारायण सहस्र नाम, सॉरी जगन्नाथ सहस्र नाम, गोपाल सहस्र नाम, विष्णु सहस्र नाम, आउ एटा प्रमाण करी मध्य देखा जायछि जे विष्णु सहस्र नामर वाइब्रेशन जेते अलगा सहस्र नाम रहिछि ता भितर सर्वाधिक, कारण तार जो वर्ड रो जो कंपोजिशन, तार जो शब्दर जो उच्चारण, सेटा एते जे ताहा वायुमंडलर बहुत उपरित स्तर को जाए आ मानसिक जगत उपरे भारी प्रभाव पकाए। तेणु ये जो नाम रो कंपन, ये जो विभिन्न नाम रहिछि, ये नाम रो कंपन करिवा भितर दी कोन हुए प्रकृति आम मानकर प्रत्येकटी सत्ता भितर माइटोकॉन्ड्रिया गुडाक जागृत हुए, जहाँकि आम देहरु एनर्जी गुडाक स्पार्क करे, चतुर्दिगरे परिवेष्टित हवा पई कि हमको प्रेरणा जोगाए। तेणु नाम रो मननटाकू जी जेते करि पारे प्रकृति से नारायणଙ୍କର सत्ताटाकू सेतिकी धरि पारे, तांकर अस्तित्व धरा पृष्ठरे अछि बोली से निश्वासर रंध्रे रंध्रे अनुमान करि परिबा सेते बेले जेतेबेले मानसिक भाबरे सदाचार ही नाम रो मननटाकू से अविरत भाबरे ही करि चलिबो। आउ आमे पुणी देखु जे जोठी नारायण थांती सेठी लक्ष्मीଙ୍କର बासस्थान। आमे देखिचंदी पुराण रे जलंधर जे शिवंकर ही गोटे माने जटारू निर्मित हिथिला, माने पकेई देथिले से तयारी हिथिला, ता पाखरे लक्ष्मी और नारायण बसवास करिथिले। पुणी देखा जाए जेतेबेले बळी को पाताल को भगवान विष्णु चापी देले तांकर त्रिविक्रम रूपरे बामन अवतार रे, सेठी मध्य लक्ष्मी तांको पाखरे रहिथिले। नारायण जाहांको पाखरे अछंती लक्ष्मी ता पाखरे, किंतु अनेक समय रे हमर गोटे साधारण कथा रहिछि ना, दरिद्र नारायणଙ୍କର सेवा करिबा। ठाकुर ए कथाटाको किंतु भारी जोरे माने जो घृणा करंती। नारायणଙ୍କର जे सेवा करिवो से पुनी दरिद्र हबो। आमे जेनेराली गरीब भिखारी जो माने मंदिर सामने रे भिक्क मागुचंती तांको आमे दरिद्र नारायणଙ୍କର सेवा पुनी साड़ी की केते सब डोनेट भी करंती। एटा कोन ठाकुर माने ठाकुर से दरिद्र नारायण न लगी कि बरम सेमानंकु उच्छ्वासी बोली शब्द प्रयोग करिसंती। सेमानंक भितरे सेही प्रेरणा को आवेगटा को भरी देबाको पड़िबो, जा भितर दे से माने कर्म तत्पर हुंती। कारण नारायण भगवान विष्णु जे समग्र जगतर पालन करता, सी पुणी तांकु जे भजिबो से केमती माने दरिद्र ही परिबो। आउ गोटे कथा तांको पाखरु लक्ष्मी छाडंती, ए कथाटा तो पुराण भी विरोधाभास करुची जे नारायणଙ୍କର भक्त से गरीब हबो, ए कथा पुराण भी तो विरोधाभास करुची। कारण आमे देखिले जे माने भगवान विष्णु जेतेबेले पाताल को चापी देइथिले से जो बळी को, सेतेबेले तो ता पाखरे से साबरनी मनंतर रे जे कि जो पातालपुर रे थिला ता पाखरे लक्ष्मी तो पूरा बसवास करिथिले। आ नारायण को मध्य सेही बर मागिथिला जे ता पाखरे जाई कि सेठी थिले, जलंधर पाखरे भी थिले, केमिति ହେଲା? ताले एई कथाटा कोन विरोधाभास करूनी कि? आमे साधारण भाबरे जो कथाटा कहूछु ए भगवान विष्णुଙ୍କର तत्व को भूल प्रमाणित करूनी कि? जे समग्र जगत भितरे चिद अणु रूपरे परिव्याप्त हेचंती, तांकर भक्त माने दरिद्र, तांकर भक्त माने निकृष्ट, से माने दुखी, ताहले एई कथाटी केते दूर यथोपयुक्त? ठाकुर एई कथाटाକୁ कहउचंती पुण्य पोथिरे। हरिनाम अलसुआ मानकर नाम नुहे, हरिनाम काम न करी बसिबार नाम नुहे। जो माने कर्म प्रवण,
जो माने कर्म चंचल सदा सर्वदा कर्म तत्पर सेई मानक पाखरे ही प्रकृति रे हरि नाम रा सार्थकता देखा जाए। जो माने सदा सर्वदा निजको सेही कर्म रे नियोजित करी सत् कर्म रे नियोजित करी सत् कर्म को ही धारण करिबा पई कि सदा सर्वदा तत्पर ही तत् अग्रसर मुखी हुअंती सेई मानक पाखरे ही प्रकृति रे नारायण विराजमान करंती। से माने अजथा धनी हुअंतीनी किंतु जेतिकी पांती सेतिकी रे आनंद रे चलंती। किंतु पुराण रे तार बहुत धनी हुअंती आ ब्रह्मांड तो बर पाई असुर माने उत्पात हुअंती। ए सब आमे पुराण रे देखिबा को पाऊ। ए कथाटी को गोटे भ्रांति भाव रे ही लेखा जाईची। पर समय लोक माने ताकू बुझिबारे भूल करि दैछंती। जेमती आजि साधु शब्द कहले लोक माने कमंडल धारण करिकी गोटे गेरुआ पिंधिथिबो आ आशीर्वाद दउथिबो जटा जुटा नेइथिबो सी हैला साधु। किंतु ठाकुर कहउचंती ए कथाटा को जेमती भूल व्याख्या करा जाउची। तुमे साधु हुआ माने तुमे सुंदर हुआ तुमे स्वस्थ हुआ तुमे मंगल हुआ एमिति लोक बुझंतीनी। साधु कहले अरुआ खाउथिबो गेरुआ पिंधिथिबो कमंडल धरिथिबो दाढ़ी थिबो जटा थिबो एमिति रूप बुझंती। सेमती पुराणर एई सब कथा गुडा को विकृत करि दिया जाइथिबा हेतु प्रकृति रे ए समस्त तत्व को बुझिबा पई कि आमे माने अक्षम हेइछु। तेणु एटा श्री श्री ठाकुरଙ୍କର भी इच्छा थिला जे आउथरे रामायण महाभारत को नुआ भाबरे लेखा जिबा दरकार पुराण शास्त्र आउथरे उन्मोचित हबा दरकार। श्री श्री ठाकुरଙ୍କ दृष्टिभंगी रे प्रकृत संस्कृतर धातुगत अर्थ को बुझी ताहले जेई आम मानकर करिबाटा आम मानकर बुझिबाटा सार्थक हे उठिबो। नहले सेमती पुराणर जुग परि जुग आमे आलोचना करि चलथिबु जीवन को सेई भरी भाबरे गति करि चलथिबु किंतु लक्ष्य चर्चा करी मध्य निरर्थक तत्व आलोचना भितर आम मानकर जीवनटा नष्ट हेइ जिवो। आ सेईटा ही भारतर अधपतनर प्रमुख कारण बोली ठाकुर कहउचंती। निरर्थक तत्व आलोचना दे कि बड़ हुए ना। रामंकर नाम एमिति काहे ହେଲା 10टा कथा कहि परिबे। ठाकुर कहउचंती वासुदेव जे माने वसुदेवंकर पुओ बोली तांका ना वासुदेव ए कथाटा के ग्रहण करिवेनी। वसु शब्दर गोटे अर्थ काढिबा देव शब्दर गोटे अर्थ काढिबा वासु शब्दर आउ गोटे अर्थ काढिबा एमिति काढि पारु। कारण भगवान अलगा कहा पाखरु जन्म हेले से छोट हेइ जिवे कारण सिंह अजनी संभूत एमिति काल्पनिक धारणा आम मानक भितरे रहिछि। तो भगवान आम मानकर प्रत्येकटी अंतरे विराजित आम मानक भितरे दिव्य ज्ञान बा देवत्वर ज्ञान जाग्रत हेले भगवान को ही प्राप्ति हुए। तेणु भागवतर कथा जे मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान दिव्य ज्ञान माने दिव्य चेतना देवत्वर ज्ञान सत्य शौच दया क्षमा सरलता जहाँ आमे ईश्वरଙ୍କ पाखरे देखु बा प्रत्येकटी मूर्ति रे जहाँ चित्रित हेइछि जो जो भगवान को पाखरे जो जो देवादेवी को पाखरे जहाँ सब चित्रण करा जाइछि सेई समस्त दैवी गुण गुडा को जेतेबेले मनीष निजर अधिकृत करि निए सेतेबेले ही प्रकृति रे से भगवानकर दर्शन पाए आ तार जीवन सेइथिरे ही सार्थक ही चले। तेणु भगवान विष्णु को पाइबा माने तांकर सर्वव्यापकता को ही ग्रहण करिबा प्रत्येकटी जागारे से अछंती एई जिंसटा को ही ग्रहण करिबा। अयं निज परोवेति गणना लघु चेतासाम उदार चरितानंतु वसुधैव कुटुंबकम। तेणु जे समग्र जगत रे भगवान विष्णुଙ୍କର सत्ताटा को अनुभव करिबो से मोर यार तार एमिति कथा कहिबनी एटा लघु चेता छोट मुंड थिबा लोक मानकर काम। अयं निज परवेति गणना लघु चेतासाम उदार चरितानंतु वसुधैव कुटुंबकम। जो माने विष्णुଙ୍କ भଳି उदार हेबे जो माने अनंत शयनर धारकर प्रतीक हेबे जहाँଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଗୁଣାବଳୀ ଆସିବ ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଟାକୁ ନିଜର ହିଁ ବୋଲି ଭାବିବ आ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ମନ ଲଗେଇ କାମ କରିବ ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥୀ ହବନି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଦୁଃଖରେ ସେ ଦୁଃଖୀ ସୁଖରେ ସେ ସୁଖୀ ହବ ନିଜକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ କରି ଚାଲିବ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ବହୁତ